fungsi kekuatan ototnya juga. Nah, untuk yang pertama itu kita beri satu kontraksi, itu pada bagian di bawah knee-nya ataupun ankle-nya. Itu dengan cara fisioterapi bisa meletakkan tangan untuk memberitahukan yang pertama itu mendorong tangan fisioterapis ke bawah. Sekarang pasien dorong tangan saya ke bawah. Ini kita lakukan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Selanjutnya saatnya kontraksi menggunakan alat bantu seperti handuk. Nah, seperti tadi pasien disuruh untuk mendorong handuknya ke bawah. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Dorong lagi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Nah, ini bisa dilakukan 8-10 kali dengan 3 set. Selanjutnya ada passive exercise. Nah, passive exercise ini memelihara otot yang terjadi penurunan dan juga dia merelaksasikan otot sebelum kita melakukan latihan selanjutnya. Gerakan itu ada fleksi, dilakukan sebanyak 8 kali agar otot bisa merasakan gerakan ini. Gerakan pasif itu dilakukan pada seluruh gerakan pada di tulang bawah atau AGB. Itu ada gerakan free active movement. Nah, itu pasien disuruh menggerakkan sendiri kakinya dengan perintah dari fisioterapi. Baik, Mbak, tolong kakinya diangkat sendiri, diangkat ke atas semampu Anda. Turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi. Itu dilakukan sebanyak 8 kali. Bawa menembak keluar, keluar semampu batas nyerinya. Kembali lagi, gerakan lagi keluar. Oke, baik, selanjutnya itu ada gerakan heel slide. Nah, heel slide ini di kaki pasien yang sakit itu ditekukkan seperti ini, lalu didorong seperti ini sampai lurus kembali. Nah, itu dilakukan secara aktif oleh pasiennya. Tadi sekarang kita instruksikan kepada pasien. Sekarang Mbak dorong kakinya pelan-pelan saja, tapi kaki tetap menapak. Terus, ya, balik lagi arah tadi untuk ditentukan. Gerakan pelan-pelan saja agar kakinya tetap menapak. Selanjutnya itu ada latihan triangulasi, yaitu miring kanan kiri, tapi miringnya ke bagian yang sehat. Jadi yang pertama itu kaki yang sehat ditekuk, lalu tangannya yang satu di ataskan, yang ini di bed. Seorang fisioterapis memfiksasi bagian yang sakit. Ya, tarik bagiannya, terus bisa mungkin ini harus difiksasi supaya tidak luntur. Balik lagi. Nah, selanjutnya yaitu transfer untuk ke duduk, miring ke duduk. Jadi seperti tadi, pasien suruh menekuk bagian yang sehat, tangan di sini, dan ini nanti menarik ke bed, kita posisi di bagian yang sehat. Ya, tarik, tangannya tarik ke bed. Lalu ini kakinya yang sehat diturunkan, lalu yang ini nanti dorong, terus ya bagus. Lalu pasien disuruh untuk maju pelan-pelan, terus stop. Jadi di sini kita bisa melatih pasien untuk memobilisasi kendinya. Jadi diturunkan pelan-pelan. Jika dia nyeri, bentar lagi diulangi sampai lepaskan sampai 8-10 kali. Nah, jika pasien sudah nyerinya berkurang, jadi pasien diminta untuk maju dan kaki yang bagian yang sehat itu menapak. Ya, maju, pelan-pelan. Nanti di bagian kaki yang sakit itu jangan menapak. Jadi pasien bisa memegang pundaknya. Dan tanyakan jika dia pusing
bisa didudukkan kembali. Nah, latihan yang pertama itu ada SLR. Dimana gerakan SLR itu yaitu kaki yang sehat ditekuk seperti ini. Lalu kita instruksikan pasien untuk mengangkat kaki yang sehat setinggi lutut. Lalu silakan angkat kakinya. Ya, turunkan secara perlahan. Angkat lagi. Turunkan secara perlahan. Angkat lagi. Turunkan secara perlahan. Nah, gerakan ini dapat diulang sebanyak 8-10 kali. Lalu SLR yang kedua yaitu gerakan abduksi. Di mana pasien kita instruksikan untuk miring. Yang miring. Nah, lalu SLR-nya itu ini bisa digerakkan ke atas. Itu gerakan abduksi. Kita akan angkat. Turunkan secara perlahan. Angkat lagi. Angkat secara perlahan. Nah, gerakan ini juga bisa diulang sebanyak 8-10 kali repetisi. Nah, lalu gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan adduksi. Memang pasien diinstruksikan untuk miring ke sebelah sana. Miring ke sebelah sana. Nah, lalu kakinya kita seperti ini. Badannya dengan miring. Nah, lalu tangannya bisa menopang kepala. Nah, ya seperti itu. Lalu digerakkan adduksi. Gerakan ke dalam seperti itu. Nah, diangkat, turunkan, angkat lagi, turunkan. Nah, gerakan ini juga sama, dilakukan sebanyak 8-10 kali repetisi. Nah, baiklah, latihan yang selanjutnya yaitu bridging untuk penguatan pada koron muscle-nya. Nah, dimana itu kita instruksikan pasien untuk menekuk lututnya, kedua lutut. Nah, lalu tangan di samping tubuh dan angkat pantatnya ke atas. Pada gerakan terakhir itu bisa diberi tahanan selama 8 detik. Latihan selanjutnya yaitu ada short arm quadricep, di mana kita menginstruksikan pasien untuk mengkontraksikan quadricepnya, yaitu kita beri ganjalan pada bawah lutut, lalu instruksikan pasien untuk meluruskan lututnya atau mengekstensikan lututnya. Luruskan lututnya, ya, turunkan lagi, luruskan lagi, turunkan, luruskan lagi, turunkan. Nah, baiklah, gerakan ini dapat diulang. Okay, so we're start working into the knee now. We're going to start performing patellofemoral mobilization. Patella quite often has to have the ability to move in all 4 directions. So what I'm going to do is get up over the patient. I'm going to get my thumbs on the medial side of the border of the patella. The first thing I do is I find the shape of the patella, find where that hard body is, and that's where I'm working from. I don't want to put my thumbs in there, but I want to get a nice wide position. From that position, I'm just going to glide her laterally, hold that position 10 to maybe 30 seconds, and come back. I can also do a medial glide of the patella and take her in a medial position with my fingers pulling her in a medial direction. Thus, I can take the patella and move it in a superior direction. This part of my hand is going to actually trace and get up into the inferior border and actually get my forearm down onto the tibia, so my direction is going straight up into the femur. I use my palpation finger of my other hand so that I'm being gentle and I know that I am just moving the patella. You're going to take up a lot of soft tissue here, so make sure you're palpating the superior side of the patella. Conversely, I'm going to do an inferior glide. So this part of my hand is going to shape around the superior border of the patella, and I get down close and try to get in proximity. I want to avoid doing this. I want my hands and my forearm to lay right onto her thigh, and I'm going to palpate with this
distal finger onto the inferior border, and I'm going to push down into the tibia, into an inferior glide. Trying not to grind into the patella itself. Patella, femoral. I'd now like to demonstrate for you a rotational mobilization at the tibiofemoral joint. I'll position my patient in supine. I'll be working on Matt's left leg. The range of motion that we can mobilize in is going to be dependent upon the patient's point of pain. I'll place Matt in approximately 90 degrees of knee flexion here. I'm next going to sit on his foot to help stabilize the lower leg. What I'm going to be doing is I'm going to be taking my left hand and applying a stabilization force on the medial and distal aspect of the femur, while taking the web space of my right hand, putting it into the joint space of the knee. I will next be applying an anterior rotation and medial force. This is theoretically stressing the anterior horn of the medial meniscus and the posterior horn of the lateral meniscus. The clinician can next switch hands and perform the same mobilization. So I'll take my right hand and put it on the lateral distal aspect of the femur, and my left hand here up into his joint space, again applying an anteriorly and laterally rotated force. And that is how you perform rotational mobilizations at the tibiofemoral joint. I'll now demonstrate for you a posterior to anterior mobilization at the tibiofemoral joint. I will initially position my patient in supine. I'm going to come around and work on my patient's left leg. So I'm going to bring this leg up into a given range of motion that I'd like to perform the mobilization at. It's very key that you sit on your patient's foot, so that way you can block any accessory motion that may be occurring. And what we want to do is we basically want to scoop up underneath the tibiofemoral joint. Here we're going to let our thumbs rest on the condyles of the femur, and we're going to apply a posterior to anterior force at the tibia. While applying pressure from my thumbs through the condyles, I'll be pulling towards me. This is stressing the posterior horn of the menisci and can be performed at various ranges of motion as an assessment technique. Now, it can also be utilized as what we'll refer to a scoop mobilization that can be targeted to treat posterior horn menisci derangement or issues of pain with deep flexion. Here we're going to the point at the range of motion where the patient is first experiencing their pain, and we're providing the same technique through repeated motions, and afterwards we'll reassess for patient response.